اب چونکہ اسی اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ ووٹ جڑا ہے وہ باحثیت شہادت ہے، اسی جڑے ووٹ دینے ہاں یہ ساری شہادت ہے، گواہی ہے، اور اسی وہ گواہی دے کے آنے ہاں۔ اب گواہی دین دے بھی کچھ احکامات نے، شہادت دین دیا بھی کچھ ذمہ داریاں نے جڑیاں دا سانو خیال رکھنا ضروری ہے، اور وہ ذمہ داریاں نے جڑی اللہ دے رسول نے بیان فرمائیاں نے۔ کیونکہ شہادت کا مطلب یہ ہے جدوں بھی اسی جا کے تو کسی نے ووٹ دینا ہے تو سارے ذہن ہے کہ میں اس کی شہادت دے رہا ہوں، کیونکہ ووٹ دی جائز ہونے کی جو شرط ہے وہ علماء نے شہادت رکھی ہے۔ تب شہادت دینی ہے تو شہادت دے وچ اساں حق تے سچ نو ویکھنا ہے، اللہ دے رسول نو ویکھنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور گل نو نہیں ویکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا۔ اللہ تعالیٰ نے جڑے خاص بندے نے وہ ایسے لوگ نے جڑے کدے جھوٹی گواہی نہیں دیتے، کدے جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جو مرضی ہو جائے انہوں نے جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے آقا علیہ السلام تشریف فرما نے، اور میں بھی موجود ہوں، دیگر صحابہ کرام بھی نے، آپ علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں دونوں جڑے وڈیاں تو وڈے گناہ نے وہ نہ دساں؟ ایک ہوتا ہے گناہ کبیرہ، ایک ہوتا ہے اکبر، جڑا کبیرہ تو بھی وڈا ہوتا ہے، اور کبیرہ دی جڑی جمع ہے وہ کبائر ہے، یعنی جننے بھی کبیرہ گناہ نے انہاں سارے گناہاں تو جڑا وڈا گناہ ہے وہ اکبر ہے، اکبر الکبائر۔ فرمایا کیا میں دونوں اکبر جڑے کبائر گناہ نے وہ نہ دساں؟ صحابہ کرام بیٹھ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دسو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انہاں وچوں سب تو پہلا جڑا گناہ ہے وہ اللہ دے نال شرک کرنا ہے، الاشراک باللہ و عقوق الوالدین، اور جڑا دوسرا گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے یہ دو گناہ جڑے نے جس طرح آپ ٹیک لگا کے تشریف فرما سن ویسے ہی بیان فرمائے، اور پھر آپ اٹھ کے سیدھے ہو کے ٹیک ختم کر کے آپ علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا الا وقول الزور وشہادۃ الزور، پھر فرمایا الا وقول الزور وشہادۃ الزور، پھر فرمایا الا وقول الزور وشہادۃ الزور۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے نے آقا علیہ السلام بار بار یہی جملہ فرماتے رہے یہاں تک کہ میرے دل خیال آیا کہ مینوں لگتا ہے کہ حضور خاموش نہیں ہون گے۔ اتنی کثرت دے نال آپ نے یہ جملہ فرمایا، وہ کیا سی؟ فرمایا جھوٹ بولنا تے جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ اکبر الکبائر وچوں وہ گناہ ہے جو آقا علیہ السلام نے اتنی مرتبہ دہرایا ہے کہ سنن والے دا دل کہہ رہا ہے۔ سنن والا کون ہے؟ صدیق اکبر ہے، جڑا یہ کہندا ہے کہ چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے، نظر میری ہوئے، میں ویدا رہاں تے بس ہور مینوں کوئی کام نہیں، اور میری کوئی چاہت نہیں، تو چہرہ مصطفیٰ میرے سامنے ہوئے اور میں زیارت کرتا رہا، تو اے میری خواہش ہے۔ وہ صدیق کہہ رہا ہے میرے دل میں خیال آیا کہ حضور چپ نہیں کریں گے۔ تو دیکھو بھی کتنا خطرناک گناہ ہے جیڑی جھوٹی گواہی دینا ہے یا جھوٹ بولنا ہے، جس نو ساڈے نبی علیہ السلام نے اتنی تاکید کے نال بیان فرمایا ہے۔ اور خالق کائنات نے
कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्ति शुहदा लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन इन यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा फला तत्तबिउल हवा अन तादिलू। खल्क़े कायनात ने इरशाद फरमाया ऐ ईमान वालो अल्लाह के वास्ते सच्ची गवाही देने के वास्ते खड़े हो जाओ। सच्ची गवाही देनी है और देनी है अल्लाह के वास्ते। आप जो सी गवाही देंगे तो वो गवाही देन लग्या फिर कई चीज़ां सामने आदियां ने। फरमाया वलौ अला अनफुसिकुम, अगर तुहाडी गवाही तुहाडे अपने खिलाफ होवे सच्ची तो आदे खिलाफ भी बोल जाना है। कोई बंदा अपने खिलाफ भी गवाही देने का राजी है, अल्लाह ने फरमाया कि मेरे वास्ते अपने भी खिलाफ हो जाओ। लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त व यकूनु क़व्वामीन लिल्लाहि, अल्लाह के वास्ते सच्ची गवाही दियो। वलौ अला अनफुसिकुम, अगर तुहाडी अपनी जाना ही क्यों ना होन, अविल वालिदैन, या तुहाडा मां प्यो ही क्यों ना खड़ा होवे। हुण मैं अर्ज कीती है, हदीस सुनाई है, अकबरुल कबायर दे विच वालिदैन दी नाफरमानी करना। तो अल्लाह फरमा रहा है अगर तेरा मां प्यो भी तेरे खिलाफ खड़ा है और वो हैन बातिल दे, तू गवाही अल्लाह वास्ते देनी है, उन्हां दे खिलाफ दे जा। वल अक़रबीन, अगर वो तेरे करीबी रिश्तेदार ने तो फिर भी उन्हां दी परवाह ना कर। इन यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरन, अगर वो अमीर है उनकी दौलत नूं ना वेख, अगर फकीर है उनकी फकीरी नूं ना वेख। फला तत्तबिउल हवा, अगर इस अलावा कोई और ख्याल आता है तो उन्होंने भी जेहरे च ना रख। अन तादिलू, बस तू इंसाफ कर, तेरी जिम्मेदारी है कि तू सच का साथ नहीं छड़ना। तो असा जिहड़ियां गवाहियां देने नाल असीं कहने कि वोट शहादत है, तो नाल फिर असीं जिवें वोट देने वो सानूं सब नूं पता है। ਅਸੀਂ यही वेने हैं कि साडा तलक है, साडा वास्ता है, इहदे नाल साडी आ है, इहदे नाल साडा आ है। तो कदे ये भी वेख्या है भी ये बंदा अल्लाह के रसूल ने भी कितना करीब है। तो अल्लाह वास्ते भी कदे गवाही दे देनी चाहिए है। जिस तरह अब हर कोई कंपेन अपनी कर रहा है, लेकिन मैं किसी की कंपेन नहीं करनी, मैं तो सिर्फ पैगाम देना है कि अगर असी कि साडी नाली बन गई है तो उन्होंने वोट दिता है, साढ़े अगर गलियां बन गई तो उन्होंने वोट दिते ने, साड़ियाँ पक्कियां बन गई ने, बिजली मिल गई, गैस मिल गया, मतलब कि सहूलत मिल गई, अच्छी बात है, देनियाँ चाहिए ने। लेकिन अगर असी इन्हां दे वोट दिते ने, इन्हां नूं सामने रखिया है, तो कदे तो असी अल्लाह के रसूल भी सामने रख के दे लईए। तो उहदे वास्ते फिर सानू ये आखण की जरूरत नहीं कि तुसीं किहनूं वोट देना है ते किहनूं नहीं देनी। इंसान का जिहड़ा दिल है वो खुद बहुत बड़ा मुनसिफ है और वो दसदा है कि तू जिन्होंने वोट दे रहा है वो बंदा किवें दा है। और अगर तुसी उस बंदे नहीं ना जानते तो फिर तुसी अपने आप नाल भी ज्यादती कर रहे हो। जिन्होंने वोट दे रहे हो अगर तुसी उन्होंने नहीं जानते तो थोड़ा वोट किस गल का है, थोड़ी गवाही किस गल की है। गवाही देनी है कि कारी जुल्फकार जिहड़ा है जी चंगा बंदा है, मस्जिद के पैसे नहीं खाता, कोई आम बंदा दे जाए तो मस्जिद के गले में जमा कराता है। अगर इस अलावा होर भी काम हो तो नेक नीति नाल करता है, नमाज पढ़ाता है, मजबूरी ना हो छुट्टी नहीं करता, बच्चे आते ने उन्होंने सबक सुनता है। तो तुसी अगर मैनू वेख्या है तुसी गवाही दोगे तो तुहानू पता ही नहीं कारी जुल्फकार कौन है, कित्थे रहिंदा है, की करता है। तुहानू बंदा आके भी दे गवाही कारी जुल्फकार बड़ा चंगा है तो दोगे। मैं उन्हें वेख्या ही नहीं, पता नहीं मसीते जाता भी है कि नहीं जाता, की पता भी लोग उन्हें पैसे दे जाते सारे जेब में पा लेंदा हो। कई मौले छुट्टियां नहीं हो जांदियां, बंदे पैसे दे जाते अपनी जेब में रख लेंदे ने, ढूंढे हो साडे इमाम ने। हुण वो सानू जिदा पता है आखांगे नहीं यार है बंदा सही नहीं, तो जिन्ना सानू पता ही नहीं तो जिन्हों वोट देना है कम से कम इन्ना तो उनके बारे पता हो ना भी बंदा किवें दा है, की करता है, करेगा की जाके। तो अगर कल उन्हें जाके जो अल्लाह के रसूल नाल दुश्मनी करनी है तो फिर असी उनके वाक़े कई गवाहियां देंदे पे हाँ। साडी गवाही ये है असी जाके जिस वक्त अंगूठा लाना है ना तो मतलब ये है कि मेरे नज़दीक जिन्ने भी कैंडीडेट इस सीट से बड़े इस हल्के में खड़े ने ना
انہاں وچوں جڑا ساریاں تو چنگا ہے نا وہ آ ہے، اے ہے ساڈا ووٹ۔ تو اگر اسی انہوں ساریاں تو چنگا آکھیا ہے جہاں پر تھوڑی بہت معلومات تو ہونی چاہیے نا، نہیں ویکھنا بھی ساری پارٹی دا ہے، اے ساری پارٹی دا نہیں ہے، اسی تو فلانی پارٹی نوں ووٹ دینا ہے، یا اسی تو فلانا کرنا ہے۔ بھئی شہادت ہے، گواہی دینی ہے، اللہ تے اللہ دے رسول نوں سامنے رکھ کے گواہی دیو، تاکہ کل یہ نہ ہوئے کہ ووٹ اساں دئیے تو کل وہ جا کے وہ قانون پاس کر دیں کہ ساری عوام ہی رگڑی پئی ہوئے۔ ویکھو نا، نہیں رگڑی جے اسی کنے سالہ تو رگڑی رہے ہیں، ان دی وجہ کی ہے؟ ووٹ ساڈے نے، جس وقت وہ جت جاندے نے تو پھر وچ بیٹھ کے اپنی مرضیاں کرتے ہیں۔ اسلام دے خلاف بھی وہ قانون پاس کرتے ہیں، اسی بول نہیں سکتے۔ بلکہ جڑی ساڈے جڑے مذہبی جماعتاں جنیاں بھی نے، انہاں دا نعرہ کی ہے کہ اسی حکومت وچ آواں گے، اسی اسلامی حکومت لے آواں گے، اسلامی نظام لے آواں گے، نظام مصطفیٰ لے آواں گے۔ وہ کیویں آئے گا؟ ووٹ ہون گے۔ اچھا خدا نخواستہ اگر اتنے جا کے ووٹ پیندے نے، ویسے تو اس سلسلے میں ووٹ پاؤنا ہی شرعی طور پہ جائز نہیں ہے، ووٹ پینا ہی اس گل تے جائز نہیں۔ اللہ دا قانون ہونا چاہیے، اندے واسطے سانوں کتے ووٹ کی ضرورت ہے؟ اللہ دے جڑے احکامات نافذ ہونے چاہیے نے، اندے واسطے کتے کول پوچھنا ہے؟ نظام مصطفیٰ نافذ کرنا ہے، اندے واسطے کتے کول پوچھنا ہے؟ وہ تو پہلے ہی نافذ ہے، نہیں نافذ، وہ تو نافذ ہے، اسی آدھے آپ نافذ نہیں پہ کرتے۔ تو پہلی گل تو ہے کہ ووٹ انہیں تے کرانا ہی شرعن جائز نہیں ہے، کیونکہ جڑا اللہ دا قانون ہے انہوں بدلن دا بندے دے کول کوئی حق نہیں کہ ہے کسے بندے کول۔ تو اگر خدا نخواستہ اتنے قانون چلا جاتا ہے اور یہ قانون پاس نہیں ہوتا تو پھر کی کرو گے؟ اگر یہ قانون پاس نہیں ہوتا جی نظام مصطفیٰ نافذ کر دو پورے ملک میں تو پھر کی کرو گے؟ پھر کفر کا نظام قائم کرو گے۔ تو ان کا مطلب پھر کی ہویا بھی اللہ کا جڑا نظام ہے وہ بندیاں دے ہاتھ چ آ گیا ہے، وہ چاہن کہ انہوں نافذ کر دین، جے نہ چاہن تو نہ کرن۔ دیکھو میں کوئی سخت گلاں تو نہیں کرتا پیا، یا میری گل کسی نو کوئی مثال عجیب تو نہیں لگی، میں صرف یہ گل کر رہا ہاں اسی کوشش کرنی ہے کہ اسی اسلام تے چلیے اور اسی ایسے لوگوں کا انتخاب کریے کہ جڑے اللہ دی مخلوق دی بھلا کرنے والے نے، اور جڑے اللہ اور اللہ دے رسول دے احکامات نو کل جا کے بدلن گے نہیں، اون دے نال دشمنی نہیں کرن گے۔ تو اگر دشمنی کرنی ہے، دشمنی تیار کرنے تو پھر سن ووٹ دینے کی لوڑ ہی نہیں، وہ آپ ہی تیار ہو جان گے۔ تو پھر اسی اس وقت ایک گواہی دینی ہے تو سانو چاہیے ہے کہ اسی بہترین گواہی دئیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ارشاد فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی نو چھپانا نہیں، گواہی نو چھپانا نہیں۔ فَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو جڑے بندے نے گواہی نو چھپا دیتا وہ دل دا گنہگار ہو گیا ہے۔ آثِمٌ قَلْبُهُ، انہیں دل دا گناہ کیتا ہے۔ یعنی اسی یہی کہنے ہیں کہ ہاتھ نال چوری کر لی تو گناہ آتا ہے، زبان نال گال کر لی تو زبان دا ہے، اکھ نال بھڑی نظر نہ کسی نے ویکھ لیا تو اکھ دا ہے، کوئی بری گل سن لی تو کان دا ہے، کسی پاسے چلے گئے تو پیراں دا ہے، حرام کھا لیا تو پیٹ دا ہے۔ اگر تو کوئی بری گل سوچ لئی تیری سوچ دا ہے، اگر تو دل وچ گواہی نو نپ گیا تو دل دا گنہگار ہے۔ اور ایمان کتھے ہوندا ہے؟ دل وچ۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ سارے دے عملاں نو جاندا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ذیشان آخری حدیث پاک کو سنانی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بہترین گواہ کون ہے اور بہترین گواہی کس دی ہے؟ فرمایا الا اخبرکم بخیر الشہادت، کیا میں دونوں باخبر نہ کراں اس بندے دے کولو جڑا سب تو بہترین گواہ ہے؟
عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرماؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الذی یاتی بشہادتہ قبل ان یسألھا، جیڑا بندہ گواہی دین دے واسطے اس تو پہلے آ گیا کہ انہوں آکھیا گیا تو گواہی دے۔ ہمارے آتے نا سچی گواہی بھی لینی ہوئے تو سانو 100 ترلے کرنے پیندے نے بھی یار تیری مہربانی، تیری میں لے بھی چلاں گا، تیری میں لے بھی آواں گا، گڈی تے لے بھی جاواں گا، تیری روٹی بھی کھواواں گے، تو ساڈے نال چل تے گواہی دے۔ پھر بھی بندے آتے ہیں یار مینوں کام ہے، میں بڑا مصروف ہاں، مینوں فلانی مجبوری ہے، تو اسی سچی گواہی دین دے واسطے بھی تیار نہیں ہوندے۔ جھوٹی گواہی تو پھر ہے ہی اللہ تعالیٰ دے رسول دی جڑی ہے خلاف ورزی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا بہترین گواہ وہ ہے اس تو پہلے انہوں آکھیا جائے تو گواہی دے، وہ پہلے ہی گواہی دے کے آ جائے۔ تو یہ ہے کہ سانو ضرورت نہیں کسی نے آ کے آکھن دی کہ یار تو مینوں ووٹ دے، ووٹ گواہی ہے نا۔ تو یہ نہیں کہ فلانا بندہ میرے کو نہیں آیا تو میں اس کو ووٹ نہیں دینا، یا فلانا آ گیا ہے تو ہنے نو دینا ہے۔ تو فیصلہ خود کا کرنا ہے کہ تو کس کو دینا ہے۔ تو اگر تینوں لگتا ہے کہ فلان جڑا بندہ ہے وہ چنگا ہے اور وہ عوام دے حق وچ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ دے رسول دے احکامات کے خلاف بھی نہیں جائے گا، کل اگر اس کو کوئی عہدہ مل جائے گا تو ضرور کوشش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ دے رسول دی نافرمانی نہ ہوئے۔ اگر وہ تو انہوں نہیں بھی ملیا ہے، نہیں ویکھیا ہے، تو جا کے گواہی دے آ، وہ بھی تینوں اللہ اندا اجر دے گا۔ تو یہ جڑی اسلام کو نا واقفی ہے یہ اس حد تک ہو گئی ہے کہ آج تک جڑی ووٹ دینا ہے ان دے نال بھی جنتا مل رہی ہیں۔ تو یہ جنت کوئی نہیں ملنی کلا ووٹ دین نال۔ تو اتنی سستی جنت ہوندی تو پھر سال کچھ 5 سال بعد ووٹ دیتا تو ووٹ کرا کے جنتی ہو گئی، بس ٹھیک ہے۔ تو بڑیاں چیزاں موجود نے، لیکن فیصلہ ضمیر دا ہے، کرنا انصاف دا ہے۔ میں نہیں کہنا کہ تسی ووٹ دیو، میں نہیں کہنا تسی ووٹ نہ دیو، میں نہیں کہنا تسی فلانے نو ووٹ دیو، میں نہیں کہنا کہ فلانے نو نہ دیو۔ میں یہ کہنا ہے کہ اگر دینا ہے پھر ویک سوچ کے دیو کہ کل یہ نہ ہوئے کہ تم پھر آکھو ہوئے میں انہوں ووٹ کیوں دے بیٹھا، اے گل نہ ہوئے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَيَوْمَ يَدُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، قیامت والے دن جڑا ظالم ہے اپنے ہتھاں تے چک وڈے گا اور آکھے گا اے کاش میں فلان بیلی نہ بنایا ہوتا۔ تو ساڑھے نال یہی حال ہوتا ہے، حکومت ہو جاتی ہے تو اسی پورے 5 سال آدھے ہتھاں تے چک وٹتے ہیں کہ یار اسی حکومت کیوں ووٹ دے بیٹھے، کیوں ووٹ دے بیٹھے۔ تو پھر جب 5 سال گزر جاتے ہیں انہیں پھر اسی سیٹ ہو جانے ہیں، پھر اسی انہوں نے پھر دوبارہ سلیکٹ کر دینے، اگلے سال پھر ساڑھے ایویں ہی گزرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ تھوڑا جہا سانو کوشش کرنی چاہیے ہے، تو اگر ساڑیاں نیتاں اچھیاں ہون گیاں تو اللہ تعالیٰ ساڈے واسطے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔